हाँ घर कहीं जीवु कहीं जाऊँ शोबू तो खाइलु तो शोबू आप जीवु कहीं कौन कर गोटाए राक्षस कौन खाइए लंका दे लंका दे आम भाई आसछंती पप्पू भाई टिके अनै दे अना टिके निजु निज केंदी कहूची जहाँ मन से कहूची आया मैंने राक्षस और राक्षस ना अच्छा कहो भाई माने हला कुकुर राक्षस न भणी माने कौन कुत्ती लंका खाया एक्सपर्ट ये लंका ना है एने चरी जीव से एतिक अच्छी लंका चरी जीव तू भी दे थोई दे तबाक करे सेटा थोई दउन सेटा सेठी ना काली पीछे उठा चोके नहीं के ये बोलंदी पैसा दे पानी गेले मोरा चोरा टिकी टिकी यार मोबाइल भी चली बस ना अष्टमी के खाना करते ये क्या है आ ऊपर करना तो खाऊनु खा खाम बस दे से दे मामू घर केते बटे दे अने लुआ 500 आ 500 मन पकई थबो न आ मो लिबिकेशन ने 500 टा मु 600 पकई नी आ के मते के 500 सेते के पैंट शर्ट है ना हां सते ना ना एटा ने एला 150 सेटा ने एला 150 500 बराबर हिसाब को असल तो भलो तो सेते रे हेला का देखौची की आटा पानी अदर दे मुझे धरती छाड़ छाड़ जा सब्सक्राइब है खाऊनु साढ़े मुंड कहीं कुंडिया सेमती रहिलो ये गुडुली करथला कि कौन करथला गुडुबा कथा होतलु का हाथ धोई क्या हाथ में लगा दे दियो ना चुट्टी रे लागी थी तो से
चलची मो भाई मोर खाया पप्पू भाई ଦେଖିଲୁ ନା ରାବଣ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି ନା କେବଳ ମେଣ୍ଢଳ ଭାବ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ किए तू ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା गुंडा वाला देखा पुणी ଆଉ କଣ बल देखा ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଦେଖିଲୁ ବା ପୁରା ରାକ୍ଷସ ଟାଇପ ଦେଖାଉଛି ହଁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଫଟୋ ଉଠଉ ଅନେଇଲୁ ଦେଇକି କିଣିକି ଦେବାକୁ ନୂଆ ମେହମାନ ଦେଇକି पप्पू भाई अनाड़ी ଆଖି ଦାବିଲେ ଚାଲବେ ना ना तू शोबुनु मु गाड़ी चलबी तू शोई पड़बू जदी गला ହଁ ପଡ଼ୋଶ ଘରେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇବ ଗାଡ଼ି ଏ ଆମର ଆମର ଖାଉ। ବସିଲେ ଗାଡ଼ି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଯିବ एबे मु गाड़ी चलेगी जीबी भाई को बसैकी पप्पू बसैकी नेकी जीबी फिर काली आसबी मामू घर तो पाखरे जानी काली पुणी आसबी रिटर्न ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ତାର ମୋର ପପୁର ମୋର ରିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରିଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ କୁକୁର ବି ଆଇଛି ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି ବୁଲୁଛି ଛାତ ଉପରେ କୁକୁର ଆଇଛି ରିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ତାଙ୍କ ଡଗି ତ ଦେଖିଥିବେ କୁକୁର ଆଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖ ମାମା ପଡା ଦେଉଛି ଏବେ ଜଣେ ରାଗିକି ଆସୁଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଇଏ ବିଚାରା ଶୋଇଛି ସେ ରାଗିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଏଇଠି ଇଏ କି ରାଗ ମାଉସୀ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖିଛି ରିଙ୍କୁ ମାମା ଖାଇବା ସିଏ ଫୋନ୍ ବୋଧେ ଆସିଛି କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ସିଆଡ଼େ କଥା ହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ପୁରା ଶୁଖୁଆ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ପୁରଉନୁ ଜରିରେ କୁଆଡେ ଯିବେ ଯାଅ ତତେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଏମିତି କହୁଛି ଏତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଜାଳ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛୁ ଏଠି ସବୁ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ତଳେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ଛାତ ଉପରେ ବା ନଦା ଭରା ଶୋଇଲେ ଯାଅ ହଁ ଦେଖୁନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଛି ଏପଟେ ଆସିଲାଣି ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖୁନ ପାଖାପାଖି ଥାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରାହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଣକରେ କାଟିଦିଅ ସାଉଣ୍ଡ ଏପଟେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଡବଲ ଶୁଭୁଛି କେମିତି ଶୁଭୁଛି ଇଏ କାଟିଦେବ ବୋଧେ ପପୁ ପପୁ କାଟିଦିଏ ନହେଲେ ଏ ବୋଉ କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ
एपट सब धान कटा चल आज वीडियो जदि भल लगी आपण मानू ताले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करदे। बाय बाय।